एडिसि हाबंगो रां पैसा केसे केरंनि खलायजांमानि ककसिल चामुंति सावै फाइनाय 19 अक्टोबर सालमारिवा एडिसिनि काइब्रै सिब्रै साबजुनालो चार्जशीट याफारनाय जनजाति मोर्चा एडिसि हाबंगो आसुकमानि यागुलो जुमलाबाजि खलायै तंगो टिप्रा मथा कक्टिसालो हागतर बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि आचुकफां एमपि समीर उरान बाय खलायजा कक्टुम पान्डावा ककसानानि थांगै आबाहायनो ककसिल चामुंति साका हास्तिनि टिप्रासा हामक्राय मंत्री रामपद जमतिया फाइने 2023 विधानसभा चंबारिनि इंचार्ज याक्सु चंजाकमानि यागुलो कक्टिसालो हास्तेओ फाइ सकपाइका हाकतर बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि आचुकफां एमपि समीर उरान हास्तेओ फाइ सकपाइकेनो हास्तिनि बीजेपी जनजाति मोर्चानि अजामा रकबाय कक्सा पान्डावा आचुका एमपि समीर उरान बसकांनि विधानसभा चंबारिनि बागै ताबुंनि सिमिनो हाबो अंखरनानि नांनाय हिनै हास्ते बीजेपी नि जत अजामा रकनो दागि मुंरिखा एमपि समीर उरान आबनि यागलो कक्टिसाल हर हास्ते बीजेपी तांनगो काइसा कक्टुम पान्डा खलायै हाकतरनि जनजाति लुकुरकनि हामख्रायनि बागै दालबिदाल बेरेमनि लुकु हाम सामुं खलायै तंगो बीजेपी हाफां हिनै साका एमपि समीर उरान आबो हाइकेनो बुथ लेभेलनि सिमि जत पृष्ठा प्रमुख अजामार विधानसभा चंबारिनि सामुंगो याग्रेनानि बागै साक्लाय मुंरिखा हाकतर बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि आचुकफां एमपि समीर उरान कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग के साथ काम करते हुए संगठन के विस्तार के कार्यों में लगते हैं। इसलिए अभी जो यह प्रदेश चुनावी प्रदेश है, आगामी फरवरी के आसपास जो हमारा चुनाव इस प्रदेश में विधानसभा का होने वाला है, तो हम इलेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम करेंगे। हम कैसे हमारे जो है कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ की संरचना, वहां पन्ना प्रमुख तक की जो संरचना की गई है, उसमें इंटीग्रेटेड होकर के हम कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को वहां काम में लगा सकते हैं, इन सारे बातों की हम योजना रचना करने वाले हैं। और निश्चित रूप से मैं आप संवाददाता वार्ता में हम कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जिस प्रकार से जो संगठन के कार्यकर्ताओं को पूरे सक्रियता के समाज के सेवा के लिए जो लगाया है, पेंडेमिक आवर में भी हमारे एक कार्यकर्ता सेवा के कार्य में लगे थे, यानी सेवा ही संगठन है, इस रूप में काम हुआ था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से जनजातियों के लिए विकास की नई नई योजनाओं को सृजित करके इंप्लीमेंट करने का काम किया है, चाहे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, चाहे हमारा ट्राइफेड के माध्यम से हमारा जो है नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैसे वैल्यू एडिशन के साथ में आगे बढ़े और उसका आमदनी हो सकता है, हमारा जो वंदन केंद्र के माध्यम से कैसे सेल्फ हेल्प के हमारे ट्राइबल बहनें हैं, वो कई प्रकार के छोटे छोटे कार्य को आगे बढ़ाते हुए जा सकते हैं इस दिशा में। और तो और मैं कह सकता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल विलेजेस का डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना के माध्यम से हमारा ट्राइबल विलेजेस, ट्राइबल एरिया कैसे डेवलप हो, इसलिए कन्वर्जन स्कीम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करके वहां पर सारी योजनाएं गांव में जनजाति के अंदर में वो इंप्लीमेंट हो। इस बात को कैसे इस प्रदेश के साथ मिलकर के उस गांव में इंप्लीमेंट हो सकता है, ऐसे बातों की भी जानकारी हम लोग देंगे। यांगते खाकसा फाइसिं कक्टुम पान्डावा ककसानानि थांगै हास्तेनि टिप्रासा हामक्राय मंत्री रामपद जमतिया ककसिल चामुंति साका एडिसि हाफांगो आचुकमानि यागुलो जुमला बाजि खलायै तंगो टिप्रा मथा आबनि बागै एडिसि हाफांगो रां पैसा केसे केरंनि खलायजाकमानि ककसिल चामुंति सावै फाइनाय 19 अक्टोबर सालमारिवा एडिसिनि काइब्रै सिब्रै साबजुनालो चार्जशीट याफारनाय जनजाति मोर्चा हिनै। तो আমাদের যে আগামী 19 তারিখ 11টার সময়
সোশ্যালিস্টার সাবজোনাল যে এডিসি আন্ডারে আছে ওইখানে আমাদের জনজাতি মোর্চা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটা চার্জশিট দাখিল করা হতে যাচ্ছে। তো আপনারা নিশ্চয়ই শুনবেন এবং অবশ্যই আপনারা ওখানে যাবেন। বিভিন্ন জায়গায় আপনাদের মাধ্যমে জনতার কাছে আমরা নিয়ে যেতে চাই এবং বড়মাত্রায় ওই দিন বিভিন্ন জোনালে আমাদের জনজাতি ভাই বোনরা থাকবে। বিশেষ করে এডিসিতে নির্বাচন হওয়ার পর এডিসির যারা এখন কার্যকর্তাতে আছে তীব্রমতা নামে পুরা আগে যা জনতাকে কথা দিয়েছিল একটা জুমলাবাজি করে দেওয়া হয়েছিল, ওইটা করে করতে না পারায় এখন জায়গায় জায়গায় একটা অভিনয় চলছে। কাজের কাজ তো কিছু হচ্ছেই না। তো জনজাতির মধ্যে মার দাঙ্গা কার এবং বিভিন্ন রকম ধন সম্পত্তি বিরোধীদের ক্ষতি করা ইদানিকালে আপনারা দেখেছেন। ওইটা পাবলিককে জাগ্রত করতে হয়। তার জন্য আমরা আগামী 19 অক্টোবর 46 এলাকাতে জোনাল সাব জোনালে তাদেরকে চার্জশিট দেব। বিশেষ করে ওইখানে ইস্যুগুলি 3-4টা ইস্যু থাকবে ইম্পর্টেন্ট, যেগুলি বিশেষ করে ওরা ইদানিকালে চাকরিটাকে নিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা গেছে একটা সম্প্রদায়কে ভর্তির ক্ষেত্রেও একটা সম্প্রদায়কে ওরা প্রাধান্য দিচ্ছে, পত্রপত্রিকাতে বেরিয়েছে, অনেক জায়গায় এটা প্রতিবাদ হয়েছে। তেমনি দেখা গেছে যে চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল এবং রাজ্যপালের পক্ষ থেকেও যা যা আগে টাকা দেওয়া হয়েছিল এগুলি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু এগুলি দেয়নি। কিন্তু জায়গায় জায়গায় কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে রাজ্য সরকার টাকা দিচ্ছে না। এগুলি আমরা প্রমাণ স্বরূপ দেওয়ার জন্যই আগামী 19 তারিখের যে চার্জশিট। তেমনি অনেক বিষয় আছে যে স্বজন পোষণ নীতি। দেখা গেছে যে কয়েক লক্ষ টাকা করে তারা সিকিউরিটি ওরা ওইখানে বসার পরই এডিসিতে দায়িত্ব নেওয়ার পরই সিকিউরিটি থাকার জন্য গড় 2-1 জনের দেখা গেছে যে অথরিটি পিলার দিয়ে 3 তলা বিল্ডিং ফাউন্ডেশন দিয়ে উঠিয়েছে। যখন পাবলিক জিজ্ঞেস করেছে তখন বলছে যে সিকিউরিটির ঘর। এইগুলি জনতাকে সুবিধাভোগী যারা পাওয়া দরকার তাদেরকে না দিয়ে এগুলি করেছে। এবং দেখা গেছে কোভিডের সময় রাজ্যপাল শাসনে যখন ছিল তখন বিপ্লবদেবের নেতৃত্বে 89 কোটি টাকা পাঠানোর পর বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে, অথচ আদা আদা করে বাকিগুলি সব পুরা ওই ওয়ার্ক অর্ডার থাকা সত্ত্বেও কাজ করে নাই, টাকাগুলি উঠিয়ে দিয়ে এসেছে। এরকম বহুত আমাদের এখানে প্রমাণ আছে, এগুলি আগামী চার্জশিটে আপনারা পাবেন। তো কাজেই আপনার মাধ্যমে এটাই বলবো যে আপনারা পাবলিকের কাছে সঠিক যে জানকারি উঠাবেন এবং গণতন্ত্রের যে পিলারের মধ্যে সবটা একটা পিলার যে আমাদের যে প্রচার মিডিয়া, এটা আপনারা জনহিতে কাজ করবেন এই আহ্বান রেখে ককথুম পান্ডাওয়া হাকতর বিজেপিনি জনজাতি মোর্চানি আচুকফাং এমপি সমীর উরান হাস্তি নীতিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী রামপদ জমতিয়ানো কারিবো মানজাকা বিজেপি জনজাতি মোর্চানি আচুকফাং বিকাশ দেবরমাতে টাংফাং ডেভিড দেবরমা আকর্ষণ রাজাখর আগুলিনিসিমি প্রণবনি ককথুম চিন খরাং।